கட்டப்பனை நகரசபை சுகாதார பிரிவு நடத்திய பரிசோதனையில் ஹோட்டலில் இருந்து கெட்டுப்போன உணவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 5 ஹோட்டல்களில் இருந்து கெட்டுப்போன மீன், பிரியாணி உட்பட உள்ளவைகள் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடந்த தினம் 12 ஹோட்டல்களில் நடைபெற்ற ரெய்டில் தான் 5 ஹோட்டல்களிலிருந்து கெட்டுப்போன உணவுகள் பிடிக்கப்பட்டன. மீன், பிரியாணி, சோறு, மீன் குழம்பு, இறைச்சி, வெஜிடபிள் உட்பட உள்ளவைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சட்ட விரோதமாக நடத்தியவர்களுக்கு எதிராக சுகாதாரத்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ഇന്ന് രാവിലെ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ എല്ലാ മാസത്തിലുള്ള റൂട്ടീൻ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലം അടുത്തതോടുകൂടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശുചീകരണം, പൊതുവായിട്ടുള്ള ശുചീകരണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പരിശോധന ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും വിവിധ ഹോട്ടലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കുറേയധികം ഹോട്ടലുകളിൽ പഴയ ഭക്ഷണം, തലേദിവസത്തെ ഭക്ഷണം അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീസ് നമ്മൾ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നൽകും. അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ നഗരസഭാ പ്രദേശ ഹോട്ടലുകളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ, വേനൽ അടുത്തോടുകൂടി മറ്റ് ജലജന്യ രോഗങ്ങളെല്ലാം പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള സന്ദർഭമാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും പഴയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. முதல் முறை ஹோட்டல்களின் பெயர் வெளிப்படுத்த வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை கொடுத்து அனுப்பியுள்ளனர். கிளீன் சிட்டி மேனேஜர் ஜின் சிரியக், சீனியர் பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் பிரசாத், பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரான ரஞ்சித், அனுப்பிரியா, சௌமியாநாத் போன்றவரடங்கிய சங்கம் தான் ரெய்டில் பங்கெடுத்தது. மேல்நிலை தீர்த்த நிலையில் வரும் நாட்களில் பரிசோதனை கடுமையாக்கப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. நியூஸ் பீரோ, கட்டப்பனை.